Yuri! Agan anos tangad wa atapan man nagisuro ni maman ha? Bakit? First day of school. First day of school. Hashtag. Hashtag. First day of school. June 16. Yuri! Marami na naman. Ibati na kami ni maman eh. Hashtag first day of school. Edi siya tayo sa eskwela ka first day of school late na. Ano lang? Ha? Ajay lang. Ni bagat ko po, nyata nakasapsapag reeng. May ramraman pa da tao nga gal alarm. Nakadadayo pa itang ngadanan, agawid na kwan jay kwan. Ilaga na yun. Diba anak ko, gananos kayo anak ko ha? Unting tiis na lang. At di na magtatagal. Diba anak ko? Ngayon bakit? Agawid na kwan jay ilaga na yun. Nagawid ka man yung rin. May sak man dyan, kadwak man nagalig sarot ng asokin pusan. Uwin ka rin. Bihira. Di bali kakadwa tayong pidya yun. So pa yan.